बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तीन बड़ी ख़बरें हैं जो कि इस वीलॉग में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली ख़बर तो आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के हवाले से है कि बिलावल भुट्टो की जानिब से पहला इम्पैक्ट ही बहुत बुरा डाला गया है और इसका असर आगे आज़ाद कश्मीर इलेक्शंस के ऊपर क्या पड़ने जा रहा है और कितना नुकसान जो है वो उन्हें हो सकता है, इस हवाले से आज के इस व्लॉग में आपको बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो बताऊंगा। जबकि दूसरी बड़ी ख़बर ये है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के हवाले से है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक मरतबा फिर तमाम जमातों को, तमाम अपोजिशन को आउट क्लास कर दिया है। क्या कहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, क्या बड़ी कामयाबी समेटी है उन्होंने, इस हवाले से भी डिटेल्स आपको बताऊंगा। और आखिर में आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक बड़े फैसले के हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो मैं रखूँगा। और उस फैसले के बाद जो केसेस हैं ज़ेर समाअत मुकदमात ख़ास तौर पर, उनको निपटाने में बहुत बड़ी मदद जो है वो मिलेगी, जो कि दूसरे सूबों की जो हाई कोर्ट्स हैं उनके लिए मिसाल भी है। क्या फ़ैसला किया गया हाई कोर्ट की जानिब से, ये भी आज के इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो मैं रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, बिलावल भुट्टो के हवाले से ही इस व्लॉग का जो है वो ख़बर का आगाज़ करते हैं। बिलावल भुट्टो की जानिब से आज आज़ाद कश्मीर कोटली में जो है वो जलसा किया गया है। जो आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस हैं 2021 के, उसकी कैंपेन का आज बाकायदा तौर पर बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है और कैंपेन का आगाज़ कोटली से किया गया है, वहाँ पर जलसा रख कर। और बिलावल भुट्टो ने आज जलसे से खिताब भी किया है। बहरहाल वो जो जलसा था वो कामयाब जलसा नहीं रहा। अलबत्ता लोगों की तादाद वहाँ पर मौजूद तो थी, ज़ाहिर सी बात है, एक जमात है, कारकुन इकट्ठे करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कारकुनान वहाँ पर मौजूद थे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद में अगर कहा जाए तो कारकुनान वहाँ पर मौजूद नहीं थे, जो कि एक बहुत ही बुरा इम्पैक्ट जो है वो आगाज़ में ही इन इलेक्शंस का पीपल्स पार्टी का जो है वो अवाम में चला गया है। पीपल्स पार्टी जो कि ऑलरेडी फेवरेट ही नहीं है आज़ाद कश्मीर 2021 इलेक्शंस में, क्योंकि इन इलेक्शंस में दो जमातें जिनका अगर कांटेदार का मुकाबला होगा वो तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून होगी। और उसमें भी मैंने अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी ज़िक्र किया कि कैसे तहरीक इंसाफ जो है वो इस मरतबा फेवरेट है और वो कोई 30 से ज़ायद सीटें जो है वो इत्तेहादियों को साथ मिलाकर अपनी हुकूमत आज़ाद कश्मीर में बनाएगी। बहरहाल बिलावल भुट्टो की जानिब से जो इम्पैक्ट है, पहला ही तासुर जो है वो नेगेटिव अवाम के ऊपर डाल दिया गया है। इसके अलावा जो उन्होंने तकरीर की, वो तकरीर भी इस तरह की थी कि उस तकरीर से भी यही ज़ाहिर हो रहा था कि सिर्फ़ और सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में ही ये बातचीत कर रहे हैं, ना कि अवाम की कोई बात करें। तो सबसे पहली चीज़ वो ये कहते हैं, इमरान खान साहब को वो कठपुतली वज़ीर-ए-आज़म या कठपुतली जो है, जिस तरह से वो शुरू से ही एक चीज़ कहते आ रहे हैं, कठपुतली कह कर बुलाते आ रहे हैं और फिर उसके बाद वो इस चीज़ को प्रोपेगेट करते हैं कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की ज़रूरत नहीं, तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता। ये उन्होंने तनकीद जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर की। तो बिलावल भुट्टो साहब से यहाँ पर एक सवाल है कि अगर इमरान खान साहब कठपुतली हैं, तो जैसे माजी में ये कहा जाता रहा है कि फ़ॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं वो शायद आपके पास नहीं है और सिलेक्टेड होकर जो भी आता रहा है उसे फ़ॉरेन पॉलिसी नहीं दी जाती। लेकिन आज इमरान खान जिस तरह इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक लीडर के तौर पर, और तमाम पाकिस्तान को और इदारों को साथ लेकर वो चल रहे हैं, क्या माजी में ऐसा होता था? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता था। तो बिलावल भुट्टो साहब कठपुतली असल में वो नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आप बुग़्ज़ इमरान में ही ये तमाम चीज़ें कह रहे हैं, बल्कि असल में सिलेक्टेड और पर्ची तो आप हैं, जो कि एक पर्ची पे चेयरमैन जो है वो अपनी जमात के बने। बहरहाल इसके अलावा एक दो बातें उन्होंने और भी की, लेकिन पहला ही इम्पैक्ट कोटली में जो आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के हवाले से उनका पड़ा है वो मनफी गया है। और ऑब्वियसली ये आगे जो खैर फेवरेट तो वो पहले से ही नहीं थे। बहरहाल देखते हैं आगे जो इंतखाबात हैं उस हवाले से क्या जो है वो चीज़ें सामने आती हैं। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, जो मैंने आपके साथ चीज़ शेयर करनी है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीर है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जो तकरीर है उसके कुछ पॉइंट्स जो है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ और यकीन कीजिए आप भी जो है वो इन चीज़ों को सुनने के बाद खुश हो जाएँगे कि
وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں وہ کس طرح سے فرنٹ فٹ پر آ کے کھیل رہے ہیں اور پوری قوم کو جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ چیزوں کو لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ سافٹ امیج کوئی چیز نہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں جب پاکستانیوں کو انتہا پسند اور بنیاد پرست کہا گیا تو ہمارے اندر یہ دفاعی سوچ پیدا ہوئی کہ ہم پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ پرموٹ کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے لیے جنگ لڑ رہے تھے اور وہ ہمیں برا بھلا بھی کہہ رہے تھے، حالانکہ ہمیں ان کی اس جنگ میں حصہ لینے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ اس وقت پاکستان کے لیے یہ کہا گیا کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، یہاں بنیاد پرست اور انتہا پسند جو ہیں وہ موجود ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھا کہ وہ انگریزی کپڑے پہنے اور انگریزی بولیں تو یہ پاکستان کا سافٹ امیج ہوگا۔ بیسیکلی وہ سافٹ امیج کے اوپر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسے ہی خود کا سافٹ امیج جو ہے وہ پروموٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ سافٹ امیج کا کیا مطلب؟ ہمارا جو امیج ہے وہی ہم نے پروموٹ جو ہے وہ کرنا ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مجھے اس دور میں طالبان خان کہا گیا، سافٹ امیج خودداری سے آتا ہے، اس دنیا میں اس کی عزت کی جاتی ہے جو پہلے اپنی عزت کرتا ہے۔ سافٹ امیج کو پروموٹ کرنا ہے تو پاکستانیت کو پروموٹ کریں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھارتی فلم انڈسٹری کو کاپی کرنا شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں صرف اصل چیز جو ہے وہ بکتی ہے، لیکن ہم جو ہے وہ چونکہ کاپی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے جو فلم انڈسٹری ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ نیچے گر چکی ہے۔ انہوں نے ایک یہ بھی چیز مزید کہی کہ ہمیں دنیا میں چونکہ آئیڈیاز کو پذیرائی ملتی ہے تو کوئی نئی چیز لے کر آئیں، اپنی سوچ سے جو ہے وہ فلمیں بنائیں، اور بجائے اس احساس کمتری کا شکار آپ رہیں کہ ہم نے اپنا سافٹ امیج پروموٹ کرنا ہے، اس احساس کمتری کا آپ شکار نہ رہیں، بلکہ دنیا سے اپنی عزت جو ہے وہ خود ہی کمائیں۔ تو بڑی زبردست یہ تقریر تھی جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کی جانب سے آج کی گئی، اور بڑے سبق آموز چیزیں جو ہے وہ آج انہوں نے بتائیں۔ آخر میں ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ دیا گیا، اور اس فیصلے کے مطابق آئندہ سے کسی بھی وکیل کا منشی یا اسسٹنٹ جو ہے وہ تاریخ نہیں لے گا۔ عدالتوں میں اکثر اس طرح سے ہوتا ہے کہ وکیل کے پاس ایک سے زائد مقدمات آبویسلی ہوتے ہیں، تو وہ ایک سے زائد عدالتوں میں تو ایک ٹائم پر پیش نہیں ہو سکتے، تو اس لیے جو ان کے منشی یا وکیل ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ عدالتوں میں جا کر تاریخ لے لیتے ہیں، اور بغیر کسی وجہ کے کیس کو لمبا جو ہے وہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے بڑے جو پینڈنسی ہے عدالتوں میں کیسز کی وہ بڑھتی رہتی ہے۔ تو عدالت نے یہ اب کہا ہے کہ کوئی بھی منشی جو ہے یا اسسٹنٹ وکیل کا وہ تاریخ نہیں لے سکتا، وکیل خود ہی پیش ہوگا، اور اگر وکیل تاریخ لے اور بلا وجہ وہ تاریخ لے اور کیس کو لمبا کرے تو اس کو جرمانہ بھی ہوگا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آبویسلی جو وکیل ہیں وہ یوں ہی عوام سے پیسے لوٹنے کے لیے بعض وکیل اس طرح سے کرتے ہیں، 10-10 20-20 کیس لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد ایک کیس میں بلا وجہ کئی تاریخیں لیتے رہتے ہیں، اور کیس جو ہے وہ لمبے ہوتے رہتے ہیں۔ تو ابھی کیا ہوگا کہ یہ جو مقدمات ہیں ان پر اثر پڑے گا، اور وہ زیادہ لمبا جو ہے وہ چلنے کی بجائے اب جو تاریخ ہوگی اس پر وکیل کو پیش ہونا پڑے گا، اور اس سے جو کیس ہے غریب آدمی کا وہ آگے چلتا رہے گا۔ اور یہ بقایا جو صوبے ہیں ان کی ہائی کورٹس کے لیے بھی ایک مثال ہے، اگر وہ بھی اس طرح سے کوئی آرڈر جاری کرتے ہیں تو آبویسلی وہاں پر بھی کیسز کی پینڈنسی کو کم کرنے میں خاصی حد تک مدد جو ہے وہ مل سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، اپنے کمنٹس کا اظہار جو ہے وہ لازمی کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔